Harihi Om Sri Gurubhyo Namaha. These slokas are recorded by separating the stanza word by word for easy learning. Please share your feedback in the comment. Kindly subscribe and share with others. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Narayanaya. Dasakam 61 of Srimad Narayanyam tells the story of how Krishna blessed the wives of Yajnika Brahmanas, that is, Vedic priests. In this story, the Vedic Brahmins were arrogant and ignored the hungry Gopas, focusing on the rituals, while their wives offered food to Krishna and Gopas. Krishna blessed the wives, and later the Vedic Brahmins regretted for their mistakes. The key teachings of Dasakam 61 are 1. Pure devotion, that is bhakti, is greater than rituals. The Brahmanas were knowledgeable but missed recognizing Krishna, while their wives, with a simple devotion, attained his grace. 2. Surrender to God leads to liberation. Krishna assured the wives that their sincere love for him was enough for salvation. 3. God responds to a devotee's love, not external qualification. The Brahmanas, despite the scriptural knowledge, were spiritually blind, while their wives, with a deep faith, received divine blessings. ஸ்ரீமத் நாராயணியம் தசகம் 61 கிருஷ்ணர் யக்ஞிகர், அதாவது வேத பண்டிதர்கள் மனைவிகளுக்கு அருள் புரிந்த கதையை கூறுகிறது. இந்த கதையில் வேத பண்டிதர்கள் அகங்காரத்துடன் இருந்தனர் மற்றும் பசித்திருந்த கோபர்களை அவமதித்து தங்கள் யாகங்களில் மட்டுமே கவனம் செலுத்தினர். ஆனால் அவர்களின் மனைவிகள் கிருஷ்ணருக்கும் கோபர்களுக்கும் அன்போடு உணவு வழங்கினர். கிருஷ்ணர் அவர்களுக்கு ஆசீர்வாதம் வழங்கினார். பின்னர் வேத பண்டிதர்கள் தங்கள் தவறை உணர்ந்து வருந்தினர். இந்த தசகத்தின் முக்கிய போதனைகள் என்னவென்றால், உண்மையான பக்தி வேள்விகள் மற்றும் சடங்குகளை காட்டிலும் உயர்ந்தது. கடவுளின் அருள் பெற கல்வியோ அல்லது வெளிப்புற அனுஷ்டானங்களோ தேவையில்லை. எளிய அன்பும் பக்தியும் போதுமானவை. முழுமையாக சரணாகதி அடைந்தால் இறைவன் நேரடியாக அருள் புரிவார். ശ്രീമദ് നാരായണീയത്തിലെ ദശകം 61 കൃഷ്ണൻ യാജ്ഞിക ബ്രാഹ്മണന്മാരെ അനുഗ്രഹിച്ച കഥയാണ് വിവരിക്കുന്നത്. ഈ കഥയിൽ വേദബ്രാഹ്മണന്മാർ അഹങ്കാരികളായിരുന്നുവെന്നും വിശന്ന ഗോപന്മാരെ അവഗണിച്ച് തങ്ങളുടെ യജ്ഞങ്ങളിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചു. എന്നാൽ അവരുടെ ഭാര്യമാർ കൃഷ്ണനോടും ഗോപന്മാരോടും പ്രേമത്തോടെ ഭക്ഷണം നൽകുകയുണ്ടായി. കൃഷ്ണൻ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും പിന്നീട് ബ്രാഹ്മണന്മാർ താങ്കളുടെ തെറ്റ് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഖേദിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ ദശകത്തിന്റെ മുഖ്യ ഉപദേശങ്ങൾ: ശുദ്ധഭക്തി, യാഗങ്ങളും കർമാനുഷ്ഠാനങ്ങളും കവിഞ്ഞ് ദൈവാനുഗ്രഹം നേടുന്നു. ദൈവാനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കാൻ പഠനം അല്ലെങ്കിൽ ഔപചാരിക ആചാരങ്ങൾ ആവശ്യമില്ല. എളിമയോടുള്ള വിശുദ്ധ ഭക്തി മതിയാവും. സമ്പൂർണ്ണ ശരണം ദൈവത്തിന് സമർപ്പിച്ചാൽ കൃഷ്ണൻ നേരിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കും. Sloka 1. One day you went deep into the forest, far from Vrindavan, with the cows and cowherd boys. In your heart, you wish to bless the deeply devoted Brahmin women. Sloka 1. ஒருமுறை நீ கோகுலத்திலிருந்து தொலை தூர காடுகளில் கோபாலர்களும் பசுக்களும் சேர்ந்து சென்றாய். அதே நேரத்தில் மிகுந்த பக்தியுள்ள பிராமண பெண்களை அருள் புரிய வேண்டும் என்று ആശയുடன் இருந்தாய். ഒരു ദിവസം നീ ഗോപന്മാരോടും പശുക്കളോടും കൂടെ വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്നും ദൂരെ കാട്ടിൽ പ്രവേശിച്ചു. അതേസമയം അതിയായ ഭക്തിയുള്ള ബ്രാഹ്മണ ഭാര്യമാരെ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്നൊരാഗ്രഹവും നിന്റെ മനസ്സിൽ വച്ചിരുന്നു. ശ്രീമദ് നാരായണീയം ദശകം 61 ശ്ലോക 1. തതഃ ച വൃന്ദാവനതഃ തതഃ ച വൃന്ദാവനതഃ തതശ്ച വൃന്ദാവനതഃ തതശ്ച വൃന്ദാവനതഃ തതശ്ച വൃന്ദാവനതഃ അതിദൂരതഃ 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 തതശ്ച വൃന്ദാവനതോ അതിദൂരതഃ തതശ്ച വൃന്ദാവനതോ അതിദൂരതഃ
ततश्च वृन्दावनतो अतिदूरतः वनं गतः त्वं वनं गतः त्वं वनं गतस्त्वं वनं गतस्त्वं वनं गतस्त्वं खलु गोपगोकुलैः खलु गोपगोकुलैः खलु गोपगोकुलैः वनं गतस्त्वं खलु गोपगोकुलैः वनं गतस्त्वं खलु गोपगोकुलैः वनं गतस्त्वं खलु गोपगोकुलैः ततश्च वृन्दावनतो अतिदूरतः वनं गतस्त्वं खलु गोपगोकुलैः ततश्च वृन्दावनतो अतिदूरतः वनं गतस्त्वं खलु गोपगोकुलैः ततश्च वृन्दावनतो अतिदूरतः वनं गतस्त्वं खलु गोपगोकुलैः हृदन्तरे भक्ततर हृदन्तरे भक्ततर हृदन्तरे भक्ततर द्विजाङ्गनाः 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 हृदन्तरे भक्ततर द्विजाङ्गनाः हृदन्तरे भक्ततर द्विजाङ्गनाः हृदन्तरे भक्ततर द्विजाङ्गनाः कदम्बक अनुग्रहण आग्रहं वहन् कदम्बक अनुग्रहण आग्रहं वहन् कदम्बका अनुग्रहणाग्रहं वहन् कदम्बका अनुग्रहणाग्रहं वहन् कदम्बका अनुग्रहणाग्रहं वहन् हृदन्तरे भक्ततर द्विजाङ्गनाः कदम्बकानुग्रहणाग्रहं वहन् हृदन्तरे भक्ततर द्विजाङ्गनाः कदम्बकानुग्रहणाग्रहं वहन् हृदन्तरे भक्ततर द्विजाङ्गनाः कदम्बकानुग्रहणाग्रहं वहन् ततश्च वृन्दावनतो अतिदूरतः वनं गतस्त्वं खलु गोपगोकुलैः हृदन्तरे भक्ततर द्विजाङ्गनाः कदम्बकानुग्रहणाग्रहं वहन् ततश्च वृन्दावनतो अतिदूरतः वनं गतस्त्वं खलु गोपगोकुलैः हृदन्तरे भक्ततर द्विजाङ्गनाः कदम्बकानुग्रहणाग्रहं वहन् ततश्च वृन्दावनतो अतिदूरतः वनं गतस्त्वं खलु गोपगोकुलैः हृदन्तरे भक्ततर द्विजाङ्गनाः कदम्बकानुग्रहणाग्रहं वहन् ततश्च वृन्दावनतोऽतिदूरतः वनं गतस्त्वं खलु गोपगोकुलैः हृदन्तरे भक्ततर द्विजाङ्गनाः कदम्बकानुग्रहणाग्रहं वहन् ततश्च वृन्दावनतोऽतिदूरतः वनं गतस्त्वं खलु गोपगोकुलैः हृदन्तरे भक्ततर द्विजाङ्गनाः कदम्बकानुग्रहणाग्रहं वहन् ततश्च वृन्दावनतोऽतिदूरतः वनं गतस्त्वं खलु गोपगोकुलैः हृदन्तरे भक्ततर द्विजाङ्गनाः कदम्बकानुग्रहणाग्रहं वहन्